Very good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel GK Time. In this video, we discuss about causes of poverty. दारिद्र्यर कारण कौन? First point is that slow rate of economic growth. In India, slow rate of economic growth is one of the most important factors responsible for mass poverty. In ओडिया आर्थनैतिक अभिवृद्धि मंथरता भारत में गणदारिद्र्यर प्रधान कारण अटे। आर्थनैतिक संस्कार प्रवर्तन हेबा परे भारत में आर्थनैतिक अभिवृद्धि हार वृद्धि पाई सत, किंतु यह चीन, दक्षिण कोरिया इत्यादि पूर्व एशिया देश मान तुलन में अत्यंत कम अटे। भारत में गणदारिद्र्य और द्रुत जनसंख्या वृद्धि परिप्रेक्षी वार्षिक अभिवृद्धि हार शतकड़ा 8% ऊर्ध्व को पहुंचाई पारिले भारत में दारिद्र्यर निराकरण संभव हो पारिब। देन द सेकेंड पॉइंट, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोरण। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इन ओडिया जनसंख्यार द्रुत अभिवृद्धि भारत में दारिद्र्य और बेकारीर प्रधान कारण अटे। प्रतिदिन आम देश में 48,000 शिशु जन्मग्रहण करती। एथिपाई प्रतिवर्ष अतिरिक्त 90,000 प्राथमिक विद्यालय स्थापन होगा आवश्यक। एथिरु जना जाए जे भारतीय अर्थनीति उपरे चाप पड़ुछि। जेतेबेले उपभोग रे अधिक व्यय हुए, संचय ह्रास पाई थाए एवं पुंजी गठन में बाधा प्राप्त हुए, फल आर्थनैतिक विकास व्याहत हुए और दारिद्र्य वृद्धि पाए। देन द थर्ड पॉइंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, आय और संपद बंटन रे वैषम्य। वी मे प्रोड्यूस मोर बट वी मे प्रोड्यूस इन सच ए मैनर दैट द पुअर बिकम्स लेस पुअर and the rich becomes less rich. If poverty is distributed, the string of poverty will be reduced, but if poverty is concentrated, it becomes intolerable. In ओडिया आमे अधिक उत्पादन करिपारू, किंतु आमे एभली भाव उत्पादन करबा उचित जद्वारा गरीब कम गरीब हेबो और धनी कम धनी हेबो। यह द्वारा दारिद्र्यर आवंटनर तीव्रता ह्रास पाई थाए, किंतु जेतेबेले दारिद्र्य केंद्रीभूत हुए ताहा असह्य होई थाए। उदाहरण स्वरूप मानव विकास रिपोर्ट 2004 अनुजाई भारत में निम्न वर्गर 20% लोक मोट जातीय आयर 9% ग्रहण करुला बेले उच्च वर्गर 20% लोक जातीय आयर 42% ग्रहण करुथिले। तो एथिरु अनुमान हुए जे आय एवं संपद बंटन रे असमानता सृष्टि होछि। तो यही आय एवं संपत्ति बंटन रे यही विराट तारतम्य जोगु बा असमानता जोगु आम देश रे गणदारिद्र्य लागि रहिछि। देन द फोर्थ पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेकारी और अर्ध बेकारी। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट are responsible for mass poverty in India. व्यापक बेकारी और अर्ध बेकारी आम देश में गणदारिद्र्यर मुख्य कारण। प्रबल जनसंख्या वृद्धि और शिल्प क्षेत्र मंथर अभिवृद्धि जोगु कृषि क्षेत्र में जनसंख्यार चाप अनुभूत होछि। यह ही अर्ध बेकारी और प्रच्छन्न बेकारी सृष्टि करुछि। जदिओ जदि आर्थनैतिक अभिवृद्धि सह नियोजनर सुजोग करा जाए ताहेले यही समस्यार समाधान होई पारिबो बा दारिद्र्य को निराकरण करा जाई पारिबो। Then the fifth point is that backward agriculture. Poverty in India is concentrated in rural areas. The main source of occupation in rural areas is agriculture, but agriculture is backward here. In ओडिया भारत रे दारिद्र्य ग्रामांचल रे प्रायतः केंद्रीभूत होता है। 2001 मसीहा जनगणना अनुसार ग्रामांचल 72.2% लोक
ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର 2/3 ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମ ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭାରତୀୟ କୃଷିର ଅନଗ୍ରସରତାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ଆମ ଦେଶରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ନିମ୍ନ ଉତ୍ପାଦିକା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ତା ସହିତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଅଟେ। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। Then the sixth point is that neglect of small scale and cottage industries. କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଅବହେଳା। Inadequate attention to small scale and cottage industry in our development strategy is a major cause of poverty in India. In ଓଡ଼ିଆ, ଭାରତର ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ପୁଞ୍ଜି ସଘନ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଅବହେଳା କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଯୁକ୍ତି ବିନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଆୟର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। Then the seventh point is that leakages of funds for anti-poverty programs. ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଳର ବାଟମାରଣା। Another cause of continuing poverty of the masses is leakage of funds meant for poverty removal programs. In ଓଡ଼ିଆ, ଯୋଜନା ଯୁଗର 50 ଏବଂ 60 ଦଶନ୍ଧିରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନକାରୀମାନେ ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆୟର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନାରେ 20 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ଯଥା ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜବାହାର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିପୁଳ ରାଶି ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପୁଳ ପାଣ୍ଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ 2001 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରି ସାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ବଳର ବାଟମାରଣା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଫଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। Then the eighth point is that social factors. The social factors are not less important in India for perpetuation of poverty. The social structure is rigid and is dominated by caste system. In ଓଡ଼ିଆ, ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଥା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ଭାରତରେ ଉଭୟ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ଓ ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରମର ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସୀମିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମ ଗତିଶୀଳତା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠାକାର ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଅଭିଶାପ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନ କେବଳ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ମଣିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମ୍ପରାବଦ୍ଧ ଓ ରକ୍ଷଣଶୀଳ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
प्रति लोकमाने उदासीन एवं उपेक्षमाण धार्मिक और सामाजिक उत्सव अजस्र अर्थ व्यय हुए फल उत्पादी निवेश बाधा प्राप्त हुए। एहिभଳି एक परंपराबद्ध सामाजिक व्यवस्था रे दारिद्र्य और अनग्रसरतार स्थितावस्था बजाय रही थाए। सामाजिक कारण जोगु दारिद्र्य सृष्टि होता है। Then the last point is that political factors. Last but not the least is the political factors that stand on the way of removal of poverty. In Odia, भारत रे गणतांत्रिक व्यवस्था कार्यकारी होतले हैं राजनीति अर्थ और बाहुबल द्वारा कबलित राजनीतिज्ञ माने दुर्नीतिग्रस्त एवं राजनीतिर शीर्षस्थल ही दुर्नीतिर आरंभ लोकमानंकर दारिद्र्य और निरक्षरतार सुविधा नहीं वा सुजोग नहीं राजनीतिज्ञ माने निर्वाचित हुअन्ति। जो माने धनी और वित्तशाली से माने शासन और श्रृंखला को निजर स्वार्थ पई व्यवहार करती। दारिद्र्य अपसारण एक स्लोगान हिसाब रे व्यवहार करा जाए। यहाकू कार्यकारी करबा पई राजनैतिक इच्छाशक्तिर एठारे अभाव रही थाए। एही राजनैतिक कारण जोगु भारत रे वा भारतीय अर्थनीति रे दारिद्र्य प्रायतः लागि रही। केंद्र और राज्य रे अर्थनैतिक अस्थिरता और पुनः पुनः निर्वाचन द्वारा प्रकल्प संपूर्ण रे अहेतुक विलंब देखा देई थाए। भारत रे राष्ट्रायत्त उद्योग गुड़िक क्षति रे चलिबा पई राजनैतिक हस्तक्षेप एथिरे अनेक परिमाण रे दायी एथिरे संदेह नहीं। For more updates, please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you for watching.